Good morning, my name is Rushi Rabai. Today I would like to present you a portable site clearing machine with my fellow friend Mr. Gildas Alexis and Dave Banyoi. Our group is supervised by Mr. Tang Hing Kwong. So let me tell you a bit about our project. For this final year project, we would like to invent a portable land or site clearing machine. Land or site clearing is actually a process to clearing away the vegetation and surface oil, which that may no need inside the construction. Site clearing is an important step before we start the construction process because we need to remove the obstacle that may hinder that may hidden through the construction process. Site and land clearing require manpower and heavy machineries. With our portable site clearing machine, we can clear a construction site where heavy machineries cannot get reached and cannot go to, and we can reduce the need of manpower and skilled labor. And then, so what are the problem statements? Usually we have problem with issues with utilities, three obstacle, buried hazardous material, water issues, and problem with obtaining the permit from local authorities. Like telephone lines and electric lines, they are easy to spot, but sewer and gas, they are buried through the property are a difficult one which may create problem. So you must consult with the local authorities to do so if you use heavy machineries. And then three obstacles such as you need to go to somewhere which is small places. There are three uh, at the road that you go there. You have to cut down the tree, which may cost you some money to do so. Or there are buried hazardous materials such as harmful substance like oil car batteries, which if you use heavy machineries like that, it may cause the battery to explode and cause trouble and bring trouble to you. And then the water issues such as underground water. Underground water sources such as natural catch basin can be difficult to notice unless large equipment drive over it. Like I said before, heavy machineries clearly indicating where the soft ground is. These water sources make the land unstable and unfit to build on. To be safe and avoid any problem in the future, you must take care of it beforehand. So that's all from me. I pass the presentation to the next group members. Thank you. Hi, I'm Dev Banyu Endapura. I will continue the presentation. Our objective of study is first objective is to reduce the usage of heavy machineries. Second is improve and easier land clearing activity in packed small site. And third is reduce cost. And then our significance of the study. Most land or site clearing is done by using heavy machinery such as bulldozer and by using hand tools such as scope and hoe. Heavy machineries can only be used in a construction where this machine have access to. Hand tool will be used to clear a site when this machine cannot gain access due to their size or other factor, and this small enough to move around and can help reduce the manpower needed to clear site using hand tool, especially a site where heavy machineries cannot gain access to. And scope of the study: land or site clearing is an important step in construction. The most often used method to use heavy machinery and hand tools that require manpower. Heavy machineries
can only be used in sites that are accessible to them. Thus, sites that this machine cannot enter due to their size or other factor have to rely on hand tools to clear in construction site. This requires a lot of manpower and time consuming. By inventing a portable site or land clearing machine, we will able to clear a site construction site. This will help improve the efficiency of work in construction site, especially those where heavy machineries cannot be used. Hai, nama saya Gildas dan hari ini saya akan menunjukkan bagaimana alat ini berfungsi dan apa bahagian dia. Ini adalah pemotong tanah tersebut. Bagian ini akan dipasakkan masuk ke dalam tanah sehingga lebih kurang setinggi ini ataupun sepenuhnya. Dan sebelum proses menarik, bahagian dalam ini mesti diisi oleh pemberat, sama ada menggunakan tanah ataupun batu kapa. Dan seterusnya kita akan melihat kepada alat yang akan digunakan untuk menarik, yaitu winch. Tali ini akan dikonekkan kepada penarik winch, lepas itu akan disambungkan kepada bahagian ini. Dan sebelum proses menarik, pastikan ini ada pemberat. Saya ulang sekali lagi. Lepas itu, winch ini akan dipowerkan menggunakan bateri lithium yang besar ataupun lebih lagi bateri kereta. Konekkan tu pada puncak kuasa, longgarkan bahagian ini. Setelah ia sudah longgar, Anda boleh tarik bahagian ini. Tarik sejauh mana yang Anda mahu ataupun sejauh mana bahagian yang Anda nak potong. Jika Anda hendak memotong tanah sehingga 4 meter, pastikan bahagian ini ditarik sehingga 4 meter. Setakat sini saja cara-cara menggunakan alat kami. Sekian, terima kasih. Selamat pagi atau selamat petang. Nama saya Gildas Alexis. Saya akan meneruskan dan mengambil alih daripada kawan saya Dave dan Rusty, dan saya akan membicarakan tentang hasil dapatan daripada projek FYP kami atau final year project kami. Beberapa hari yang lepas atau minggu yang lepas, kami telah menguji alat kami di sebuah satu kawasan dan mencari sebuah tanah kawasan lapang dan mencari tanah yang selebar 1 meter dan sepanjang 3 meter untuk menguji alat kami ini. Nah, saksikanlah video dan gambar-gambar yang saya akan tunjukkan kepada anda semua bagaimana berfungsi, bagaimana alat kami berfungsi dan hasil-hasilnya. Sebab ada jika tanah tersebut dapat dikliarkan ataupun dapat dipotong ke tidak. Bro. Seperti yang ada terlihat daripada video dan gambar-gambar tersebut, alat kami telah berjaya memotong dan clearkan tanah tersebut dalam masa lebih kurang 50 minit hingga di antara 50 minit hingga 1 jam 30 menit di antara masa tersebut. Karena alat kami telah berjaya mengclearkan tanah yang selebar 1 meter dan sepanjang 3 meter. Itulah salah satu hasil dapatan daripada projek kami setelah kami mengujinya.
apakah impak yang dapat kami dapat daripada projek ini? Salah satu impak yang kami ingin dapatkan adalah pengurangan tenaga manusia di construction site. Apabila construction site tersebut tidak dapat dimasuki oleh jentera besar, banyak orang perlu digunakan untuk mengclearkan site yang kecil, lebih kurang 5 atau 10 untuk melakukan kerja yang cepat. Alat kami ini dapat mengurangkan jumlah manusia yang diperlukan kepada 2. Kerana itulah jumlah orang yang hanya diperlukan untuk mengendalikan alat ini. Satu lagi impak yang kami dapat berikan daripada alat ini ialah jika satu kawasan tu sangat kecil, walaupun dia kawasan tersebut dapat dimasuki oleh jentera besar, alat ini boleh digunakan untuk mengclearkannya, dan dia boleh mengurangkan pemilik kawasan tersebut daripada membuang duit ataupun mengeluarkan kos yang harus digunakan untuk membayar kontraktor yang mengendalikan jentera besar untuk mengclearkan kawasan tersebut, sedangkan mereka hanya boleh mengclearkan kawasan tersebut menggunakan alat kami. Itulah impak-impak yang kami boleh dapat daripada alat ini. Secara kesimpulannya, kami rasa dan kami harap bahawa alat ini dapat mencapai objektif dan menyelesaikan semua masalah-masalah yang telah kami nyatakan dalam ketika untuk final year project kami. Dan seperti yang anda telah tengok daripada hasil dapatan daripada video dan gambar-gambar tersebut, alat kami dapat berfungsi dengan baik, dan banyak lagi benda yang kami telah lakukan untuk membaik pulih alat tersebut, iaitu dengan menggantikan cara menariknya daripada menggunakan motosikal kepada menggunakan winch, dan menjadikan winch tersebut menjadi salah satu daripada alat tersebut. Dan kami berharap alat ini dapat mencapai semua objektif-objektif kami yang kami ingin capai. Sampai di sini sahaja.